अकेली नहीं है, ये हौसला रखें। तो आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। आपका केस सही से है, इसलिए पता नहीं हजारों लड़कियां और लड़के खड़े होंगे, मैं उन लोग के लिए लड़ना चाहती हूँ जो मेरी तरह बिन माँ बाप की है। आप एक 27वीं लड़की को इतनी सजा दे रहे हो कि वो खुद ही उनके पैरों पे लिखे होने के बावजूद उनको डिमांड्स की जाती हैं, उनको जॉब्स नहीं। तो इस दुनिया में ठोकरें खाते हैं लोगों से बिला वजह, तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। माफी मांग ले के भाई मुझसे गलती हो गई, माफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज से एक दिन कबल एक वीडियो वायरल होती है इस्लामाबाद में, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में इस वीडियो के चर्चे हो रहे हैं। ये वीडियो सबा नाज नामी एक खातून की, एक बच्ची की, कि जिसके वालिदैन फौत हो चुके हुए हैं और बेसहारा और लावारिस इस्लामाबाद की सड़कों पे धक्के खाती रही और उसके बाद फिर यहाँ पे अब सेल्फ एक्सपेंस जो मेंटेन करते हुए अब डिफरेंट जॉब्स करती रही, मुख्तलिफ मराहल से गुजरती रही और उस तरह की हिम्मत दिखाई जो कि एक लड़का होकर भी उस तरह की हिम्मत और हौसला नहीं दिखा सकता। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सबा नाज, जिनकी वीडियो वायरल हुई है। वाकया क्या था, जिस वीडियो में ये कह रही थी कि इस्लामाबाद के कुछ पुलिस एहलकार की जानिब से, जिसमें इन्होंने उस वीडियो में मेंशन किया कि थाना शालीमार के पुलिस एहलकार, जिसमें एक SHO और दीगर 4 उनके एहलकार मौजूद थे, जिसमें एक लेडी कांस्टेबल भी मौजूद थी, इन पर लातों मुक्कों की बरसात कर दी गई, इन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। बेदर्दी के साथ इनको इनके हाथों में हथकड़ी पहनाकर घसीट कर नीचे ले जाया गया। ना सिर्फ ये बल्कि जिस्म के एक एक हिस्से पर इस तरह तशद्दुद किया गया कि एक एक जिस्म का हिस्सा इनकी गवाही दे रहा है। और यकीन जानिए कि इनसे जिसका इनके बकौल के 2 दिन से प्रॉपर जो है ना, ये अपने घर पे सुकून होकर नींद भी नहीं कर पाई, सो भी नहीं सकी अच्छे तरीके से। इस हद तक जो है वो जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, और ये जुल्म इसकी ना तो उनके पास कोई जवाब था ना सबूत था। बकौल इनके जिस वीडियो वायरल हुई जिसपे इन्होंने कहा कि ना तो इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज थी और ना ही इनके खिलाफ जो है किसी किस्म का कोई जुर्म पहले साबित हो चुका था। और इसके बावजूद भी और कोई जो पुलिस एहलकार वहाँ पे पहुँचे, ना तो वो यूनिफॉर्म में थे। मतलब कहने का जो इनकी वीडियो में जो तासरात थे, जिस तरह से ये रो रही थी, जब मैंने देखा मैं खुद एक बार हैरान परेशान रह गया कि यार इस पाकिस्तान के अंदर एक बेसहारा और लावारिस बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, इस तरह की जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जाती है। और क्या इतना यहाँ पे जो कानून है वो लाकानूनियत हो चुकी हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है। कानून के मुहाफ़िज़ ही कानून को जब तोड़ेंगे, कानून के मुहाफ़िज़ ही जब कानून का सहारा लेके इस तरह के लावारिस और मासूम बच्चियों को वो उनको दरिंदगी का निशाना बनाएंगे। पूछते हैं कि सबा नाज क्या हुआ, उसके बाद आपने जो जो वीडियो में देखा, हमने जो जो आपने बातें, क्या आप अपोजिट पार्टी की जानब से अभी भी आपको धमकाया जा रहा है? अगर धमकाया जा रहा है, कौन धमका रहा है, क्यों धमका रहा है, क्या तफसीलात? सिर्फ इंसाफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। अपने लिए नहीं जैसे पता नहीं हजारों लड़कियां और लड़के खड़े होंगे, मैं उन लोग के लिए लड़ना चाहती हूँ जो मेरी तरह बिन माँ बाप की हैं, लावारिस हैं, जिनको लावारिस कहा जाता है, जिनका कोई वारिस नहीं है, ठीक है, जो इस दुनिया में ठोकरें खाते हैं लोगों से बिला वजह, उनको तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको डिमांड्स की जाती हैं, उनको जॉब्स नहीं दी जाती। मैं उनके लिए आवाज़ बनना चाहती हूँ और कुछ नहीं, कोई लालच नहीं है मुझे किसी किस्म का। मुझे थ्रेटन करवाया जा रहा है उस पॉलर वाली से। आज उनकी भी कॉल आ गई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका मेडिकल कराती, मैं आपका सब कुछ करती, मैं आपको सब कुछ रिटर्न करवाती, आप मुझसे रब्ता करती। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अब्यूजिंग करना शुरू कर दी, जबकि मैंने उनको ये कहा कि मैं विड्रॉ नहीं करूँगी मैडम, आपकी उनके साथ जो भी कमिटमेंट है उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे आके से गालियाँ दी हैं, मुझे थ्रेटन किया है। केस विड्रॉ करने का बोला है, और किसने बोला इसके अलावा? इसके अलावा मुझे कुछ वकील हजरात आए थे, उन्होंने कहा कि मैडम हमें रिक्वेस्ट की जा रही है, उनसे गलती हो गई है, वो कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मैं हाथ रोक लेता, मुझे नहीं पता था ये बंदी इतनी स्ट्रांग है। ये सब कुछ मेरी वीडियो जो बनाई गई उसको वायरल होने के बाद ये सब शवाहिद मेरे सामने आ रहे हैं।
اچھا میڈیکل آپ کا ہو گیا, اگر نہیں ہوا تو کیا مشکلات ہے, کہ اگر ہوا تو کیسے ایزیلی ہو گیا؟ سر میں کل گئی تھی اپنا میڈیکل کروانے, صبح گئی, شام ہو گئی, کسی نے رسپانس نہیں کیا, میں تھکی آ رہی آ گئی واپس. راستے میں ایک پولی کلینک بھی گئی, وہاں پہ بھی میں نے پہلے پیمس گئی, وہاں پہ کوئی میری نہیں سن رہا تھا, وہاں پہ رش ہی بہت ہوتا ہے, ڈاکٹر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. میں پھر پولی کلینک گئی, وہاں پر بھی یہی تھا, کیوں جمعہ تھا, انہوں نے کہا 12 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے میڈم, سوری ٹائم ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر میں گئی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں, وہاں جا کے میں نے کہا مجھے ایک میڈیکل چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ میڈم ہم تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں, اور آپ پولیس کے اگینسٹ کھڑی ہو رہی ہیں تو ہمارا نام بدنام ہوگا, سوری ہم نہیں بناتے, سوری ہم آپ کا صرف چیک اپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں چیک اپ تو کر دیں, مجھے بتائیں مجھے چوٹ کہاں کہاں لگی ہے. پھر ایک اور میڈم آئی ادھر, انہوں نے کہا سوری ہم چیک اپ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ کل کو آپ ہمیں بھی بلیم کر دیں گے. استغفر اللہ کہنا پڑے گا اس بات پہ. ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا, ان کی گھر میں بھی ماں بیٹیاں ہیں, اللہ بھلا کرے. میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں, مجھے اللہ کی طرف سے یہ کیسے نیک نیت ایک پڑھے لکھے قابل وکیل نے رابطہ کیا, جن کا نام ہے ایڈوکیٹ عادل خان. انہوں نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, مجھے اپنی بہن کہا اور کہا آپ اکیلی نہیں ہے, حوصلہ رکھیں, تو آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں, آپ کا کیس صحیح سے ہینڈل کیا جائے, اس پہ غفلت نہ کی جائے. میرے گھر میں بھی ماں بہن موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے میرا کیس لڑنے کی حامی بھری, میرے ساتھ پیمس کے 8 گھنٹے لگے ہمیں وہاں پر فائٹ کرتے کرتے. کل میں ایس پی کے آفس گئی, میرے ساتھ گئے, وہاں پہ میں نے ایک اپلیکیشن جمع کروائی ایس پی نشیرما کے پاس, اور وہاں سے وہ انہوں نے کہا کہ میں ہمارے ساتھ پولیس والے بھیجے, ہم نے ان کا میڈیکل کروانا ہے. میڈیکل کرانے کی جو سزا میں نے کل بھگتی ہے, ایسی سزا اللہ کسی لڑکی کو نہ دے. اسی لیے جن لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے یا جن کو کسی طرح سے ابیوز کیا جاتا ہے, فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح سے کبھی بھی ذلیل ہوں جس طرح سے میں ہوئی ہوں. ایسی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں کیونکہ وہ اتنی سفر نہیں کر سکتی. اچھا میں ایک کاؤنٹر میں گئی, وہاں سے پرچی بنوائی, میرے ساتھ عادل سر تھے. پھر ایک جگہ پہ ہم گئے, وہاں سے پرچی بنوائی, پھر ایک ڈاکٹر سے کنفرم کیا, پھر ایک ڈاکٹر سے تقریباً 12 ڈاکٹروں نے طرح طرح کے ریویوز دیے ہیں, اور پھر 2 بار 3 بار مجھے پرچی بنوانے کا آرڈر دیا گیا. ایک جگہ سے ہم ٹیسٹ کرواتے تھے, پھر ادھر چل کر جاتے تھے دوسری جگہ, وہاں سے. کیوں ایسا نظام کیوں ہے پاکستان میں؟ مجھے افسوس ہے. آپ ایک 27ویں لڑکی کو اتنی سزا دے رہے ہو کہ وہ خود ہی ان کے پیروں پہ گر جائے, ان سے معافی مانگ لے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی, معاف کر دو, تم لوگوں نے ٹھیک کیا. تو کہتے ہیں نا, گاندھی جی کہتے ہوتے تھے, ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے نا کوئی تو دوسری گال آگے کر دو. میں بھی کر دیتی ہوں. مجھے بہت مجبور کیا جا رہا ہے, تھریٹن کیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے. پیچھے کل انہوں نے وکیل بھیج دیے اسی ہاسپٹل میں کہ اسے کو وتھڈرا کر دے پلیز. اور تو اور اسی تھانے کے پولیس آفیسر نے کہا کہ وہ پچھتا رہے ہیں, ارشاد صاحب, وہ پولیس اہلکار جنہوں نے آپ پہ ظلم جی کیا, ٹھیک ہے, اسحاق صاحب پچھتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو معافی دے دیں. میں نے کہا نہیں,